नमस्कार आमगे सगळे गोंयकार भाव भयण ओके हो आमगेलो जोलन मिरांडा आमगेले सेंट जो स्कूल आहा आखे तेजे फाटल्यान रावता ओके आमगेलो गोंयकार भाव आनीक तेगेल एक तो आपल्या घरा भितर एक आयटम करता आयटम खावपाचे म्हळ्यार पळय हे भात ओके हे भात हे पुडिंग आणि हे सगळे भाशेन तो बारीक बारीक क्वांटिटी करून तो विकता हे बिझनेस तेणे आपल्या घरान चालू केला तो आनी तेगेल मामी ओके सो हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की तेका बिझनेस दिवचे बारीक बारीक कितें जाल्यार तो कॉन्टॅक्ट नंबर दितलो आनी तो बाकी सगळे तुमकां सांगतलो तो आपल्या गाडीन सो हे पुडिंगू करता आनी तुमकां जाय जाल्यार तो मागीर ऑर्डर दिल्यार सोरपा तेल बी तसली बी ऑर्डर तो घेता दोश बिबीक बी जाल्यार तो ऑर्डर घेता ऑर्डर दिल्यारूच हें करतलो तो करून दोनाय ते आयटम सो हे तो करून दिता आनी जायत लोक तेगेले हे सगळे वस्तू घेताय तेगे बरे टेस्टी आहा हांवें हांचयला आनी मागतात क्रिसमसा बी आमगे लोक चडशी वस्तू घेताय ओके तो पुडिंग सॉल्व केला आनी आतां बाकी कितें आतां आमगेलो जोलन बापूय सांगतलो आखे रावता आखे सेंट जोसेफा फाटल्यान रावता प्रतिभा बिल्डींग पळय अपार्टमेंट थिंगा माकारांडा अपार्टमेंट बिल्डिंगान तो रावता ओके बाबा सांग तुगेलें हॅलो भाव भयणीनो येवकार तुमकां हांव जोलन मिरांडा हांव घरांतल्यान आतां थोडे बारीकशे एक थोडे आयटम करता स्वीट जशे कॅरमेल पुडिंग हे एक व्हडलें केलां तशें जाय जाल्यार हे असले एल्युमिनियम कंटेनरान हांव धाकटी करून दिता हां आनी असले टेस्ट करपाक जाय जाल्यार सेंट जोसेफा कडेन निकलाव बेकरी आसा हांव ताका सप्लाय करता आनी आमचे हे आतां क्रिसमसाक स्पेशल भात आनी ते भात करता ते व्हडले आसा हे एक्चुअली हाफ केजीचे आनी धाकटे हातूंकय करता हांव हे पळय असले ओके आनी आतां हातूंक आमी एक दोन आयटम एड करतले गोडाचे पण अजून फिक्स करूं ना आनी जेवणाच्या आयटमाक हांव आनी मम्मा आतां सोरपाटेल कोण दिताय आनी मोल कोण दिताय किंगफिशाची मागीर मॅक्रल बीफ पोक ही सगळी आयटम ऑर्डरीकूय दिताय आमी आनी मागता केन्ना ट्राय बरें तुमी आनी सांगता बरें लागतलें थँक्यू व्हेरी मच हॅव अ नायस मोबायल नंबर आनी मुगे मोबायल नंबर 7774 होम डिलिव्हरी लागीं आल्यार तो हाडून दितलो आखे भितर हिंगा कोणाक हाडून दितलो आखे भायर बी कोण ऑर्डर मातशें येवन व्हरपाचें आनी आमगेले गोंयकारांक गिरायक घालपाचें म्हणटाय न्हू गोंयकार मुखार येवपा जाय म्हणून तो आपण मुखार येतो शिकलो भुरगो तो मुखार येयला आनी ताका बिझनेस दिवचे आनी दाखयचें की तुमगे फूल सपोर्ट ताका दिवचो ओके जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आखी